Attention of the House is drawn due to the rising prices of vegetables and essential commodities. The price of tomatoes has touched rupees 80 per kg, potato and onions are at rupees 50 per kg, garlic is rupees 400, ginger is 225 per kg, which is now beyond affordable limits of the Goans who are already under financial burden due to the rising unemployment and collapse of the mining and the tourism sector. The prices are soaring due to shortage of supplies from the neighboring states due to disruption of traffic on account of landslides in the Ghat sections. Government should take immediate steps to bring prices at affordable limits. Speaker sir, tomata, botate, kando, ale, losun, हे वाडोत आहा. रांदप कितें? म्हाका दिसता मुखेलमंत्री बाब मातशें हेजेर लक्ष मातशें उलयतून लक्ष घाल हें वाडोत आहा तें बंद जालें न्हू थिंगा घाटाचेर आनी वाडोत पयलीं इल्लें म्हारगाय आहा ताच्या हाडलें आनी खावपा कितें कांदे बंद जाला तो तेंच्यांनी बंद केला तेंच्या you make some arrangement, look at it and make some arrangement, just give an answer. ठीक आहे सर, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ताच्या खातीर सबसिडायज रेटीन मेळपाक जाय म्हणून भाजी खूब मोठ्या प्रमाणात हाडटा. म्हाका दिसता आमी 20 कोटी रुपया सुमार दर वर्सा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिता हे सबसिडायज रेटीन दिवचे म्हणून. तेच सांगता मरे, म्हणजे लोकांक हे खबर ना की कितले पयशे आमी भाजी तुमी सबसिडायज रेटीन खावची म्हणून दिता पळय न्ही. टोमाटा आसतली, बाकीचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाची जितकी भाजी येता पळय न्हू तितके सगळ्यांचे मार्केटान रेट मेंटेन उरचो म्हणून सबसिडायज रेटीन दिवपाक 20 कोटी मिनिमम हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिता. तेकाच लागून सांगता हांव स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय म्हणून तुका सांगलें. टोमाटा हांगा स्वयंपूर्ण हुंय जाला गोंय, स्वयंपूर्ण दुसरे जाग्यार जाला गोंय, स्वयंपूर्ण ड्रग्सान जाला आनी कितें मर्डर रेप हितू भाजी हितू हाडनाका. हे बारीक लोकांक लागता हे प्रश्न. स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सुरू करपाक लाय. शेतां लावपाक जाय.